Mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala jua adanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur tiang pelunggu sami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiang pelunggu pulih kumpul li tauk niki guna sama-sama tiang pelunggu sami melaksanakan perintah desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan perkumpulan tiang pelunggu niki jadi sebab kifarah, penebus pengampun dosa salah tiang pelunggu, dengan tawak tiang pelunggu, keluarga tiang pelunggu, kaum muslimin muslimat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan endah Nabi saat muzakarah hanglik malam niki besertakan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang tiang pelunggu sami lupain haturan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga beliau, para sahabat, pengikut setia beliau sampai datangnya hari kemudian. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami selaku keluarga, jamaah kaum muslimin muslimat, tijan termasuk umat beliau, sepulih syafaat pertolongan dari beliau kelak pada hari pembalasan, amin ya rabbal alamin. Ila anqala kalamun, artinya berkata-kata, maka mustahil keluh. Sifat wajib sak selanjut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sak wajib diyakini, wajib terpahami adalah sifat kalam. Artinya berkata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil keluh, mustahil nyadaku. Berkata-kata desida Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun juluan tiang pelungguh bahas tentang bab mukhalafatuhu lil hawadis, berarti bide kalam desida Allah kanji kalam makhluk. Lamun tiang pelungguh sakjari makhluk, perlu arak suaren, perlu arak huruf, perlu arak alat yang pun tahu sugul suara. Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, den pada kanci tiang pelungguh sakjari makhluk. Yang pun terjelasan laisat biharfin wala sautin, den berhuruf, den bersuara. Berbijari cukup tak kata, den perlu terpikirah. Berbijarin suara sandin berhuruf, den bersuara sampai tak penang. Cukup terimani teyakini laisa kamitslihi syai'. Sifat kalam desida Allah Subhanahu wa Ta'ala niki jari dalil nakli, dalil sak bersumber langan Al-Qur'an, bemanik desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala ican Nabi Musa perintah bedait elek bukit Tursina. Keyakinan tiang pelungguh masih lek bab niki tetap desida Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Ndek betau elek bukit Tursina, ndek sa elek bukit Tursina niki Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Desida Allah betau sak betau niki makhluk, berarti desida Allah masih ndek betau. Berembi jari ndek terpikiran, teimani, teyakini. Laisa kamitslihi syai'. Ikin tanti yakin padan masih dalam riwayat kaum muslimin sak tamu juga dalam syurga desida Allah, mudah-mudahan sak termasuk sak tican nikmatuz ziyadah,
nikmat tambahan sak lebih nikmat ketimbang nikmat searah ili dalam syurga, ru'yatullah bil basar, melihat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masih tante imani ndek desida Allah lek syurga. Saya salik syurga tiang pelungguh saat tica nikmat tama si desida Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara berbiruan din perlu terpikiran teimani. Niki adin tetap tiang pelungguh mukhalafatuhu lil hawadis. Berembi pun gambaran bayang-bayang searak suara sak bau jelasan desida Allah tetap mukhalafatuhu lil hawadis. Sang diinbani tebarak menilik jamaah sak luik rahasia tahu desida Allah masih timaan kancat dua masih tetap laisa bimakanin wala yamurru alaihi zaman. Ndin betau ndin terlalui si masih napi mana ndin terlalui si masih ndin narak li istilah desida Allah laik nani lemak niki li tiang pelungguh tahu desida Allah tetap keadaan. Artinya berkata-kata niki laisa biharfin wala sautin. Lagu makin sak penjelasan si para ulama, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an niki adalah kalam desida Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munazzal sak teturunan biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawatiran, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mutawatir. Napi makna jalan mutawatir, jalan sak tesampiang Al-Qur'an niki narak kemungkinan ya arak beruguh. Quran tiang pelungguh, iya wah Quran sak teturunan tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lantaran sifat mutawatir. Din kanggo arak teraguan din pada Quran sak nani kanci sak laik tetap Quran sak laik teturunan tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia masih sak makin muterima isi tiang pelungguh. Al-Quran iki kalamullah, baru terjelasan kalam desida Allah la harfin wala sautin, ndin berhuruf ndin bersuara. Lagu makin Quran niki ya beru betulis terucap bersuara. Napi bida niki terjelasan si para ulama, Al-Quran niki adalah kalam sak taparan aran kalam munazzal istilah. Kalam sak desida Allah sakwah tetafsir, sakwah tersampiang melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalam niki sifat desida Allah, berarti sifat desida Allah niki adalah bersifat qadim. Ya ampun, kalam niki Al-Quran niki sifat qadim. Din kanggo sekek pun huruf salik dalam Al-Quran niki kita ingkari. Lamun ya teingkari hukum dengan niki kafir. Nah, lantaran Nabi kalam desida Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam sak Nabi Al-Quran sak mud sermin mangkin sak muddat niki ya sak hadisah isa baharu niki. Sak baharu Al-Quran mushaf niki sak baharu. Isin Al-Quran niki kalam qadim desida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun arak teparanan kalamuz zati yasa bila harfin wala sautin, kalam munazzal yasa tentunan sida Allah melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasa telung dasa juz niki. Jarin Al-Quran sak makin mud baca niki ye wah kalam terjemahan kalam desida Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun temisalan sekedar jari takriban lil fahmi, ada sak bacat paham ulama jelasan tiang pelunggum, ada sak jelas bi kalam sak qadim sak terjelasan baru la harfin wala sautin niki sak masih li atin tiang pelungguh.
Zal makin nyengken tenangis atau nyengken senang senyum. Tiang pelungguh sebenar arak kalam saat ucap tu, napi kalam niki nyengken senang bahagia mau nikmat. Tergambarlah isi muat. Lagu niki masih kalam saat ndien bersuara, ndien berhuruf, sengan masih di dalam hati. Akhir terucap aku nani nyengkek seneng, nikilah ibarat kalam sa mud baca makin. Assalamualaikum. Lagu niki tahun terbahas sa marak baru niki nggih maqamit ta'lim. Niki sa maqam ta'lim doang niki. Tetap Al-Qur'an niki qadim. Yen tanta jelasan. Cuma mungkin ada yang sak jelas bi kalam salah harfin wala sautin sa sifat desida Allah kaje kalam munazzal sa tertentunan tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam niki seke ye sak no ye sak ni bahasa tiang pelungguh. Lamun temile tawikan kalam desida Allah salah harfin wala sautin niki Al-Qur'an. Al-Qur'an nikilah kalam munazzal terjemahan lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukur saktican wah terjemahan kari yang dinarak sawikan kecuali desida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam desida Allah hanya Allah sawikan. Lagu makin terjemah melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga jadi mukjizat sampai makin alhamdulillah tiang pelungguh baut saksiyah. Yang pun terjelasan Al-Quran niki termasuk mukjizatun qadimah, mukjizat sampai akhir zaman niki, sampai kiamat tetap Al-Quran niki. Lamun nabi-nabi sakjulu kitab saktican sida-sida Allah selesai nabi niki selesai dinarak Malik Madik sampai makin Malik kalam-kalam desida Allah Zabur, Taurat, Injil niki sekedar jadi dustur doang, jadi aturan irup doang niki, jadi hukum. Lagu Al-Quran niki mben jari hukum, mben jari jalur irup pengatur irup tiang pelungguh sekaligus mukjizat. Namun kitab sajuluan sekedar jadi aturan doang niki, ndek termasuk mukjizat. Zabur, Taurat, Injil niki ndek mukjizat. Lagu Al-Quran mben jari dustur, mben jari aturan irup tiang pelungguh langsung jari mukjizat. Berarti lamun ndek napa para sahabat doang langsung saksian mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelungguh masih tican kemuliaan saksian sermin bahkan tican izin lisan teniki tahu baca sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun syukur alhamdulillah tican tiang pelungguh ini tahu murah telah pasang. Padahal lisan niki kan dek napa sak solah doang. Loian sak lengek suara sugul lagu demin baca Quran lolos. Rahmat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab sakjulu den selapuan tahu baca niki. Den selapuan nabi-nabi doang dengan sak tertentu. Yang pun Uzair niki apal Taurat taparan anak Tuhan. Sehingga den mungkin ya arak makhluk ya apal kalam desida Allah kecuali anak Tuhan. Al-Quran makin di man balik lo apa lagu tetap keyakinan tiang pelungguh Al-Quran niki wah pemurak sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad